Veliki pozdrav svima i dobrodošli na moj novi video. S obzirom na to da ste me dosta pitali o studiranju u Turskoj, željela sam da napravim video na tu temu i da podijelim s vama iskustvo sa razmjeni studenata Erasmus. Koliko vam se dopada ovaj tip videa, ne zaboravite lajkovati video, ostaviti komentar i pretplatiti se na kanal kako biste pratili sadržaj koji slijedi. Mi nastavljamo dalje. Za Erasmus program razmjeni studenata odlučila sam se u drugom semestru 4. godine studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Studirala sam na odsjeku za turski jezik i književnost i za mene je najbolja opcija bila izabrati tursku za studiranje kako bi unaprijedila turski jezik. Prijavila sam se na Orta Doğu Tehnički univerzitet u Ankari, odnosno Tehnički univerzitet Bliskog istoka, gdje sam provela jedan semestar kao Erasmus student. Tehnički univerzitet Bliskog istoka je javni tehnički univerzitet u Ankari i važi za jedan od najboljih univerziteta u Turskoj. Univerzitet posebnu pažnju poklanja izučavanjima i proučavanju oblasti inženjeringa i prirodnih nauka. Međutim, univerzitet ima i određene obrazovne programe koji spadaju u domenu društvenih i humanističkih nauka. Što se tiče privikavanja na kampus, mogu reći da nije bilo nikakvih problema zbog toga jer se kampus prostire na 4500 hektara, od kojih je 3000 hektara prekriveno pretežno crnogoričnom šumom. Dominantni jezik nastave i administracije na univerzitetu je engleski. S obzirom na to da sam tamo otišla kako bih unaprijedila turski jezik, uspjela sam pola predmeta da slušam na turskom jeziku, dok sam ostale predmete slušala na engleskom jeziku. Zahvaljujući studiju na Filozofskom fakultetu koristila sam program mobilnosti Erasmus+. Nakon što sam čula mnoga pozitivna iskustva od kolega koji su ranije bili na istom fakultetu, odlučila sam odmah da se prijavim. Naravno, bilo je i prisutno strah od nepoznatog, to jeste u glavi su mi se vrtila pitanja kako ću, da li ću uspjeti da se snađem, kako ću uspjeti da li ću uspjeti da položim ispite i slično. Međutim, nisam htjela da reagujem na te strahove i odmah sam se prijavila. Bilo je kako bude, neka bude. Nakon odlaska prvo što sam primijetila jeste da je kampus ogroman, studenti su na svakom mjestu i u velikom broju. Prvu sedmicu smo imali program gdje su objašnjavali svim Erasmus studentima na koji način funkcioniše univerzitet, nastava, kome da se javimo za određene poslove, koje papire je potrebno da prikupimo i slično. Sve je bilo tako lijepo organizovano i bila sam neizmjerno sretna i uvjerena da me čeka jedno prelijepo iskustvo. Tako je i bilo. Nakon toga sam krenula da biram predmete koje ću slušati taj semestar i upoznala sam profesore. Profesori su bili veoma ljubazni i brižni prema nama, trudili su se da nam pomognu u svemu. Raspitivali su se o Bosni, postavljali su mnoga pitanja o državi i gradu iz kojeg dolazim. Na predavanjima Erasmus studenta uopšte nisu odvajali od drugih studenata. Vezano za temu koju razgovaramo na predavanjima, postavljali su i nama jednako pitanja, stalno su nas uključivali u razgovor kao i druge studente. Ono što su oni željeli od nas jeste redovan dolazak i praćenje nastave. Nije slučaj kao što je možda negdje bio u redu, ja sam Erasmus student, nema potrebe, daju mi neku zadačicu, onako nešto uradimo, na predavanje i ne idem da hodam ili tako nešto. Oni su željeli baš da budemo redovni na nastavi i morali smo da dolazimo napred, da pratimo predavanjima, davali su nam zadaće koje moramo da radimo i tu smo donosili, provjeravali su zadaće, isto tako na sljedećim predavanjima. Morali smo biti redovni, međutim imali smo dovoljno vremena i za obilazak Ankare, upoznavanje njihove kulture, kao i obilaska drugih gradova u Turskoj. Znači, to što smo išli, mislim što smo non stop bili na predavanjima, nije nas priječilo da obilazimo, da upoznajemo državu, da upoznajemo grad. Imali smo dovoljno vremena za sve. I za učenje, i za nastavu, i za šetnje.
Profesori su nam maksimalno pomagali i radili s nama jer smo svi imali zajednički cilj, a to je da položimo ispite i da uspješno završimo semestar. Jer ukoliko Erasmus student položi njihov ispit, naravno to je i uspjeh profesora. Ono što mi je posebno drago jeste da sam stekla prijatelje iz svih dijelova svijeta sa kojim sam u kontaktu i danas. U domu u kojem sam smještena imala sam i poseban prostor za učenje, odnosno jednu posebnu salu za učenje, tako da sam mogla nesmetano da pripremam ispite. Međutim, tu ima i biblioteka. Ukoliko želite promijeniti mjesto, možete otići u biblioteku i učiti tamo, ukoliko je lakše. U stvarnosti nudi vam toliko mogućnosti i za učenje, i za jelo, i za izlazak. Sve ima u tom kampusu. Nije potrebno nigdje odlaziti, ja ne mogu u sobi rahat da učim, ili ometa me, ne mogu sa nekim drugim da učim. Koliko i ne možete, imate biblioteku, imate poseban prostor, ima toliko mnogo mjesta kako bi sami i u miru učili. Non stop je bilo prisutno to učenje zajedno, druženje, okupe se na tim zelenim površinama, čitaju knjigu zajedno, izlaze zajedno. Uglavnom na svakom koraku su ljudi, studenti, svi se druže, sve na svakom koraku su knjige. Bilo je stvarno nezaboravno iskustvo. Za predah od učenja i nastavi na stadionu Devrim organizovani su koncerti koji smo mogli posjetiti u večernjim satima. Ono što bi ukratko mogla reći jeste da razmjena studenata omogućava upoznavanje nove države, kulture, tradicije, kao i ljudi širom svijeta. Preporučila bi svima da se prijave za Erasmus ili neku sličnu razmjenu studenata. Tokom mjeseci koje sam provela na studiju u Turskoj, naučila sam mnogo toga o životu, o sebi, kako se izboriti za sebe i postala sam dosta samostalna. Upoznala sam se sa mnogim metodama učenja i rada i vidjela sam na koji način se predavanja odvijaju u nekoj drugoj državi, na koji način funkcioniše kod njih ispit, na koji način rade ispit, na koji način dobijaju bodove, i to me čini neizmjerno sretno. Mislim da znanje koje su mi pružili na ovom univerzitetu je nezamjenjivo. Ukoliko planirate i vi da se prijavite za Erasmus program razmjene studenata, prijavite se, rizikujte jer vrijedi. Pronađite sami sebe. To bi bilo sve za ovaj video. Ukoliko imate pitanja vezano za ovu temu ili neku drugu, pišite mi u komentar. Mi se vidimo u novom videu. Do tada, čao svima!